beto ke kubanda kilokola ya beto na kumbe ya tata na ya mwana na ya peve ya longo. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez de la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Ibundu peut-être écouter la main, peut-être que yimbi la cantique 22 na recueil avec toi qui me dit. Tout kemele la beto kuvanda beto kusambila nzambe tata na nguya tata na Yesu Kristo kolope mobikisi na biso zwa lokumu zwa masanjoli poto zali nzambe oyo batango nyonso azali kotala bameme na ye bana na ye libota na ye libota oyo kolo yo otali pasi na ikulusu pona kolongola bango na kati na boombo ya satana. Nina yavo na tongo lelo Seigneur, ya vendredi le 4 juin 2021, tolebite yo kumisama, yo sanjolama poto alinzambe. Nani jaka siya kelenge benzambe ya beto, ina beto nina kuzangula batango nonso. O matondo na nge nzambe ya beto samuti na pipa ya, ngeme kubumba beto, e jaka imepisa beto suke ya malu malu. Ngeme renouveler beto souffle de vie, na kulakisa zole ya ngere siki ya beto. Ni yawu yina ngeme kubokila jaka beto na suka ya nzambi. Ngeme kutomisa na beto baza invitation ya zola. Samuti beto kwize ni sama kule ngena kuwa mambu yange. O nzambi keboso yange, zitusha yange. Ngemo sikuvwa na beto na mbatu kunu tena sukunu nikilukula yayi na nkumbu wa Yesu Kristo inakele mfumu na mvulisa beto. Amen. 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 Batata na bamama mbote beto. Oje. Oje jaka. Oje. Ya Yesu. Oh Yesu meku bokila beto na suka yayi ni yani mosi osime kutela makuna na portai samu na kuyamba beto na kupesa beto mbote ni inange pali ya munu inange kukota na kilokola yayi bika nge kwiza na kiyenge ya fumi ya beto Yesu Kristo ngizuli ya mbote na beto nyoso ya ba commission babisielo
bakuluta jibundu en tout cas beto nyonso na commission ya animation nina yango tokoloba toyana biso kata Nzambe na tango kola tokola kisa esengo na biso kesa beto na ku pesana mambote kaka na sourire alors commission animation pesa beto vraiment tukanzibu nani kaka nangai kokonde la kolo yawe bando kabiso kuna na betu bwali ko yoka biso Nzambe azala ko yamba bino pe totongoli vraiment bokolela mona kati na bino kuna na bapangi ya beto na isi ya Nzenza na France na Amerique yava na Chine na Equateur bakote nyonso ina beto kuna en tout cas beno kuyamba bambote ya beto yisu me kuyamba beto en tout cas beno imeni bika beno kota na kati na kuyangalala ina batata na mama beto commencer feti na kukota na mambo ya Nzambi me beto mekulomba na kibusha beto mama yangi na kusamila beto kusamila matondo tata Nzambi na kilokola yangi na kupesa beto na suka ya levo ya kilungu ya fondroti ya lokatro tata Nzambi ngeme kupesa beto ya yi na kuwa mambo yange tata Nzambi ya longo ke kupona batima ya beto kuiza kulonga beto na kilongo ya yai ofuma lulena kilongo la yai beto na kukumisa 30 jours baada ya beto mukandanga lusamulu ya beto kuiza kuzonza travers cielo yenge dikumba ngebe kuvanda na kungwa Yesu fumu ni mkuruzi beto belonga amen beto kutela majaka na kuyimbila nzimbu avant na kuyamba mambo ya Nzambi Yesu deko na boni
Yahweh pabola maloba na yo, lingoma na yo ezali koyoka. Amen. Amen. Batata na bamama banda lumingu yai, j'allais dire depuis lundi ina beto me kubanda programme ya beto na kukwiza basuka nyonso kilubi ya bubu texte ina bami kupesa beto ke na kati na mukanda na Jérémie chapitre 31 du verset 1 pardon jusqu'au 4e verset. Jérémie 31 les versets 1 jusqu'au verset 4. Bami kupesa beto itu ya jamu l'amour inaltérable de Dieu pour l'homme en détresse. Bolingo na nzambe e bongwa na kate e payi na moto ya mpasi. Luzolo ya nzambi ke kusoba kave na mutu ina kele na mpasi. Oezali mutu ya likambo to itu ya jambu ya lumingu yai. Comme nous avons yaou, texte ya beto na Jérémie chapitre 31, les 4 premiers versets, bika beto kutanga yaou, na kumbu ya fumu ya beto Yesu Christo. En ce temps-là, oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. Amen. Amen. Batata na bamama mutindu itu ya jambu ya beto ti zola ya nzambi na kusoba yao asiki pia luzo ya nzambi yakele vraiment ya nene yandi ke kuzola ka beto mutindu beto babantu ve zola ya nzambi yakele illimité mais zola ya mutu yake vraiment limité si bubu ya yake na pangi ina beno ke ba pire beno ke na kuso partager ba secret. Mais si mambo mekubwa na katikati ya beno, en tout cas zola ina na kutana jaka asiki mpia bolingo wana ekobeba pote likabo ekoti totali lokola boni bolingo ya bato ezali bolingo ya malamu te ezali bolingo ya intérêt ezali bolingo oyo ekoboti taka mbuma na kati na mitema na bato te mais ya nzambe ezali bolingo ya monene e atalisi yango na kotinda Yesu Kristo ikulusu eti akufa pona mokili bimba. Qu'est-ce vrai? Yes. Thème ya beto ke na ku présenter beto une certaine catégorie ya babantu. Na inza yai eke babantu ina bakena kati na kiese babantu ina bake na kati ya kimvwama babantu ina vraiment na inja bawo kima kena kukondwa ve babantu ida en tout cas batangu noso bake na kati vraiment ya la paix. Mais awa ya quelle catégorie ya babantu les personnes en détresse. Mutu ina ke na kati ya mpasi, c'est-à-dire ya kele mutu ina
kena kuzaba ve na kati ya pasi ya yandi ya nani kesalisa yandi. Il ne sait où doit venir son aide. Donc il na pasi aide yandi wa kote yake na kukwiza. Est-ce que yake nesika ba parole ya yandi? Est-ce que yake nasika ya bakala yandi una ketu ya yandi? Est-ce que Edwanda yaliko uta ipa ya voisin? Est-ce que Edwanda iko uta ipa ya famille? Ye ayebite poete anakati na détresse. Oh, lobby yo zalaki motoko zaliko soutenir famille. Mais bubu ya ngeme comme retraité, ngeme comme sans emploi et babantu yonso bamekubala ngi mungongo. Ningebe comme muntu ayimbi. Ningebe comme muntu yina kena ubusa ji vraiment di kanda, batata na mama, muntu faso yai, mais comme nakati na détresse, yani kena kuzamba ve wa côté, yani ke kuzwa lusaluso. Mama mosi, yani mekubuta ve, yani vana babana ve, mais yani mekubaka babana ya pangi ya yandi, na kusalisa bao, na kukulisa bao. Mama ina vani qui vraiment est un grand commerçant. Yani vani qui vraiment na bimvama mingi. Et elle a initié les enfants, ya famille ya yandi, na kati ya commerce. En tout cas, vani qui bien, mais na tanguina, yani mekuma ekiboba. Oh, babana nyonso bami kupika yandi. Yani mekuma muntu ya ndoki. Yani mekuma muntu vraiment inajikanda keje kafina considération. Metaka Nzambi nakupika yani asiki mpya. Nzambi tomisaka mama mosi ti yandi kukwiza kubumba yandi ti na tanguina yani bika katoto yai. C'est pour dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, même si moto kena kati ya pasi na kati ya détresse, mais yandi yina me kuzola beto tete ni Yesu Kristo nakupika beto asiki mpya. Contexte ya beto ina beto me kutanga mambo ya Nzambi. Mais d'abord le psaume 121 pardon, que je n'avais tout dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'État qui a fait les cieux et la terre. Voilà. Secours yabeto wabantu. Qu'est-ce que vous avez tata Nzambi. Texte yabeto batata na ba mama yake les promesses. Nzambi kena kusala promesse ya restauration ya peuple d'Israël. Ina kwendaka na kinanga, ina kwendaka vraiment na exil, babikaka bwana ya bawu Jerusalem, babikaka inzo ya Nzambi ba kwenda na kinanga kuna baba na kati vraiment ya pasi. Alors il y a que les peuples ina Nzambi solaka, c'est très important. Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Yadi meku sola dikanda ina na luzori ya yandi. Et c'est pour dire que nge aussi mwana ya Nzambi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, samuti, yani meku zola nge, afin que tu deviennes son enfant. Yani zola kadika na isaleli. Yani kena kuzola. Elke continue kuzola. Dieu aussi, yani zola kange. Elke na kuzola nge tibubu yai. Ti même basi, jusqu'à la fin de tes jours. Nzambi ke zola nge samuti, yani sola kange déjà. Yani sola kange. Batata na ba mama. Ni Yesu mutinu yali mekuzonza na tata yali ti tata mutinu mefuta mungu na toto awa mume kuzola jikada yai nge usiku kuzola baou. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple se trouvait en détresse comme un véhicule. Si camion qui a détresse mais quand la carte n'a panne, alors mécanicien qui est levé, le chauffeur est en détresse parce qu'il n'y a pas un mécanicien. Il ne sait pas là où peut venir son secours. Oui, Dikana Yai, voilà qui vraiment la détresse. Il lui manquait la joie à cause des travaux forcés en Égypte. Il se sentait comme abandonné. Le peuple a passé 40 ans, 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles dans les fouets, dans la tyrannie. Dikana Yai n'a pas passé. 4 siècles na Égypte, na kati en passé. Bazalaki ko beta bango, bazalaki ko kotonga, ba pyramide, to bandako kuna na Égypte. Alors esengo ezalaki na kati na bagote. Mawate mawa. Poete bazalaki musika na tata Nzambe. Oui, tu as certainement passé des jours, des mois et des années. Na kati na ba souffrance, na kati na ba torture, na kati na ba persécution diabolique et même physique.
olekisi batango mingi ndeko na ngai na tango na kati ya pasi ezala maladie ezala ba persécution ba milieu mabe oui ngebe kutala pasi nzoto yange yai bimbebe na kukota motindu bale saleli lutisaka bilimu mingi na ngipiti nge aussi na kati ya kizingo nge kekina kulutisa aussi ba mambo motindu na kati na nzoto yange oui batata na ba mama rappelle-toi malgré de nombreuses années passées en exil par le peuple d'Israël, l'Éternel a fini par le délivrer parce que c'est son peuple. Même ici, bango balexaki batango ebele kuna na ngipiti, mais Nzambi na kotika bango asiki. Nge aussi tata Nzambi kezima na ngeve. Quelle que soit la durée ya mambu yange, quelle que soit la durée na bamba motinu ele ko vivre na kati na kizingo yange. Nzambi ke ku délivrer nge, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Même ici, pipa que le yinda, mais toujours Nzambi ke salate, en tout cas tangu kukoma na kati na kizingu yange. Et c'est pourquoi nge ku tarati bapasi yange yake c'est pas la fin du monde, mais Nzambi ke sedi sange. C'est pour dire que mon frère, ma soeur, malgré ce que tu vis il y a très longtemps, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel va te délivrer. Nzambi ke ku délivrer nge na kati ba pasi yange. Oui. Baina ke bambeni yange, le Seigneur va les écrouler. Motindu yani meku écrouler, yani meku kufwa. Pharaon na armée ya yandi dans la mer Rouge. Amen. Amen. Ba ennemi yange na kutelama na tole yange asiki pia bango nyonso Nzambe akozala kolongola bango na elongi na yo lokola alongolaki Pharaon na armée na ye na elongi na bana Israël. Pourquoi? Eh bien parce qu'il t'aime. Il t'a choisi. Pote Nzambe alingi yo. Yani mekusola nge. Yani mekuzola nge motinu mwana ya yandi. O zabati mpasi yange ke ku changer na pièce. Ta tristesse sera changée en joie. Nzambi ke pesa nge kilengi. Nzambi ke ku pesa nge kizunu na kati na tima yange. Je te rassure de la même manière qu'il a fait des promesses de restauration à son peuple. Il va restaurer ta vie pendant et après ces 60 jours de prières intenses. Amen. Amen. Batata na mama, yamakelika, zama yauti. Si Nzambi meku pesa promesse ya yandi. Si yandi meku zona ngeti, muke sala mambu yai. Quel que soit le temps qui va s'écouler, Nzambi ke sala yao. Et le Seigneur te promet aujourd'hui, quel que soit l'immev yange, yali ya kisange. Amen. Amen. Ba mambu yange, ina kele kukangama. Yesu ke ku délivrer nge na ba mambu yina. Voilà, toi dont le dossier est bloqué au tribunal, à la fonction publique, à la CNSS, à la CREF ou dans les services privés, Jésus va les débloquer. Jésus va les débloquer. Ba dossier yange nyonso. Oui, nge yina. Mutantu meku pesa nge ménopause. Si ina yake vraiment ya surprise. Samti nge kubuta ve. Yesu que les mécaniciens par excellence na banzotu ya beto yani ke changer ba pièce ya nzoto yange nyonso. Amen. Amen. C'est lui le mécanicien par excellence. Samti ni meku yidika banzotu ya beto. Même si mutatu meku kanga kubuta yange Yesu ke baka ba clé ya kimpeve samna kufungula samna kuyidika yani ke lubrifier ba mambo nyonso. Oh, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Toi dont le diable t'a oué d'une odeur pour faire fuir les hommes ou des femmes afin que tu ne te maries pas, un parfum de bonne odeur te sera offert par Jésus. Amen. Amen. Yakene bayakaka ina mutatu. En tout cas, même quand tu seras sunga imbi. Yani mosi ko asuki mpia de baba tu les zinga zinga yandi ba kero kima yandi. Yavuna babakala, yavuna bakendo, samuti enkukula ve. Mezabati Nzambi na nzile ya menga Yesu Kristo yani ke kusukula nzutu yange et voilà
parfum ya kimpeve nzambi ke pesa kitula yao na nzoto yange nge kutala bimangu na kati na kizingu yange. Toi dont tes promotions ont été dallées, cette dalle te sera ôtée au nom de Jésus. Badal yina yavana tika kisano avancement qu'il fait ngeke na l'armée ba grave que ko monter ve sabu ki satan mutu la dalle mais zabati yisu ke katu la dalle yina ngeke tala bimangu na nzoto yange. Vraiment nzambi kusala na kati yange pange ya muno ngile kele mutu akisalu ya maboko tu ouvrier ba marché que le diaka ve mais na lulendo ya tita nzambi pendant ces 60 jours ndenge na kulukisa zabati na kumanisa avant que kumanisa ou après les 60 jours nzambi kisa dima ngeke tambula ba marché ina nge ke kuvanda na kuyangalala. Toi homme d'affaires ngeke les commerçants ba fekele ke marché diaka ve mais zabati yisu yali ke tout maboko ya yandi na sika ba bima yange winge mo na l'école ngeme sala bac une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Nge sala BPC peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. Kena ku marché ve sa muti mutatu meku tout ba bima na kati na into ange ngeme koma na ba porte de mémoire kaka ba pongi ou meso ngene kena tala diaka ve. Mais rassure-toi que nzambi na meku solange comme yandi ni solaka bana Israël. Nzambi na meku zolange comme yandi meku zola bana Israël. Yani me face bao ba promesse ya restauration nzambi ke restaurer kizingu yange e ya makidika. Dieu fera un miracle samoti nge kutambula bac nge kutambula BPC nge kutambula passage na classe supérieure samoti lulendo ya yangi ke kutambula na kati yange. Oui toi cultivateur nge sala babilanga yange mais yake kana kubola na kubola ba jardin yange kena ku marché ve satana me kutula babima yindi samuti babima nge yaku ku évoluer ve mais na manenga yayi tula na tima ngeti nzami na kuzima nge asiki mpia. Toi dont les enfants ne t'écoutent plus sont devenus des hors société. Jésus, l'éducateur par excellence, te le fera transformer. Ni yisu que l'éducateur par excellence. Ni yisu na kutula mwana na kivuna nge quel que soit ina satana kele ku manipuler yangi o ya makirika na lusambu yange ya makirika na kimini yange. Dieu transformera babana yange embasi baki comme babantu vraiment ya mbote. Oui, toi dont le divorce est au seuil, Jésus le célébrant du mariage d'Adam et Ève sera ton célébrant. Amen. Amen. Oh batata na mama il y a que les membres qui essaient. Oui, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sabuti yandi, nekena beto, yani mekulutila ngolo na yandi na kele na inza yayi. Beto kuwa promesse yina nzambi salaka na bana Israël. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son repos. Ngai na meku traverser na kati na désert. Mais zabati Yesu ke kunatange na bwale yangi ya repos, c'est-à-dire que ngeke kutamula yina nyonso zimbanaka na kati yange. De loin l'Éternel se montre à moi ou à toi. Il dit je t'aime d'un amour éternel. Nzambi kina kuzolange tata na mama. Yani kina kuzolange. Et c'est pourquoi yani kina ku conserver nangi ba mambu ya mbote. Ba mambu ya mbote. Au verset 4 il dit je te rebâtirai et tu seras rebâti. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Muke yidika ba mambu ya nyonso ya makedika ina zimanaka ina bebaka munu zambi muke yidika yawo. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est ngote Zambi asali promesse na tonga lelo. Ete yo mon na ye. Oyo aponaki yo. Yo mutu ponite, mais ye aponi yo. Yepe alingi yo. Nyonso oyo satana abebisaki ye akobongisa yango po ete kimia ezala na kati na yo e bato na mokili bandima eti ya solo
ozali mwana ya tata Nzambe. Nzambe apambola maloba na ye na nkombo ya Yesu Kristo ina telefone na ngulisa beto. Amen. Amen. Batata Galates 6:17. Vai te no? Galates 6:17. Que personne désormais Ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ma soda, ma zami Batata da mama betu commencer kukota na kilikula betu lusambulu. Singezo la kutilama ngetilama, ngezo la kufanda ngevanda, ngezo la kufukama ngefukama. Jour pour jour, betu mekoma déjà dans un mois. Ngonda mosi déjà, samuti betu bandaka depuis le 4 mai jusqu'au 4 juin, betu mekoma na ngonda mosi un mois. Ngeme kuzaba nyina ngeke na kujila na isi ya fumu ya Yesu Kristo. Fumu yange ina mekuzolange, ina mekusolange. Bila tangu yai tata na mama fungula time yange kota msamuru lakisi na Yesu bapasi yange samutini yani kele solution ni kele réponse ba mambo ya beto bika beto kusambila Nzambi tata beto na mazulu matondo nange fumu ya beto samutinge kele Nzambi ina zole yange kele ya nene ngeme kuzola beto mutini babantu kezolaka beto ve mezo yange
kile kutalana na kati bapasi ya beto na kati ya bamamu china mutindu ina beto na kutraversa na kati kizungu ya beto nzambi yaona mambo ya bimbevo yaona bamambu fumu ya kisalu yaona bamambu nzambi yinake na kukanga kizingu ya beto bampevya yimbi na pipa fumu pongikeleve na kuna kila beto bandosa yimbi maji ya pipa babakala ya pipa baketo ya pipa yinakena kukota bimbevo na kati ya beto nzambi na biso moto mususu te kolubo bele yo sunga biso na kati na bapasi ya biso Seigneur yo oyebi oyo mwana ko vivre na kati na bomo ina ye ba mususu nzambi bomo ye kangami vie kangami bana kati na mawa na kati ya mpasi lokola camion oyo esiliko kufa ezangi mécanicien nzambe na biso na tango oyo Seigneur tona posa na yo posa ete kolo oya pona kosunga biso Seigneur nzambe na biso kotika biso te kaka ninge ina beto keta kusikijila samuti nzambi ninge kele nyonso na kati na kizingu ya beto tata iki beto kele na kufuna kutanga samuti ngeme kuzaba ba mambu nyonso na kati na kizingu ya beto yaro bapangi ya beto kuna na bwale ya nzenza Seigneur ba papier kele ve ba bisalu kele ve nzambi salisa bao Seigneur nukupesa bao mikanda yavona fumu kisalu nzambi samuna kuede ba parents inakele awa na Afrika nzambi matono samuti makutu yange keve na kukangama maboko yange yakele vye kufi tikate yo sala Seigneur o sala bikamwa na kati na bomo na biso moto mususu te bobele nzambi na biso lolenge oyo kolo sungaki bakoko na biso akala nzambi yo changer te yo kusuka biso lelo yina fumu ya beto na lumingu ya nyonso beto kena kulomba na ngeti tata kubika beto ve beto kena kiminu na kivuvu ti Seigneur kena kuwa balusambuli ya beto sasa mosi na beto Seigneur na kubasika na manenga ya Seigneur ya so de jour ya lusambulu bika muntu na muntu nzambi kutelama na kupesa témoignage motimu ngenzambi ngeno kutsa yandi na makandi ya beto nyonso nzambi beto kupesa na maboko yange bika ngemosi fumu ngesala nzambi matondo poto aliko yoka biso kembo na masika ya vuka na tadisi yange na nkombi ya tata na ya mwana na ya mpenga longo amen Amen. amen Amen. beto commencer kukwena kumanisa kutukuni ya beto ke kuyimbila nzimbu na commission technique Cantique 695. Tona mfumu wa Yisulu. Tona beto yoso kutelama na kukanga butukuni ya beto na lusambulu ya mfumu liboso na nyonso nzambe to kamati ba meme oyo tuchikati maboko na yo oyo motakuni kuzonga na ndako na ye na misana ye tikati kulo mokolo oyo nyonso yo mokozela kubomba yomukuza kukusalisa nzambe beto na mutu kakave beto na kimina kuvuti nzambe ngena kuizana na beto ngeo sike kuvutuka na beto et journée ya nyonso ya vendredi bikangemosi kutolisa beto na kati ya bisalu ya beto nyonso notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tika tuyambali pamboli yankolo. Tika nzambe na nguya apambola bino pe abatela bino. Tika nzambe na nguya abalola elongi na ye epai na bino pe apesa bino kimia. Tika nzambe na nguya amimonisama epai na bino mpe azala ko pambola bino na mabota na bino na misala na bino wuta lelo ti batango nyonso. Tika bozonga na kimia lingomba ya tata nzambe. Amen. Amen. Yeah.